Chaque match et chaque compétition, il y a toujours une part de psychique, d'état d'esprit, de motivation, de concentration. Et c'est encore une compétition différente. خلال كل مباراة يعني يحضر بشكل كبير الهاجس الذهني، ومباراة اليوم يعني مباراة خصوصية ديالها تختلف عن المسابقات السابقة. Les deux éliminations, elles sont différentes. En CAF, on a perdu contre le finaliste et peut-être le futur vainqueur. خصوصا من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي فالاقصاء كان عليه الفريق الذي بلغ المباراة النهائية واللي يعني من المنتظر يعني عنده حظوظ من اجل التتويج بها. Mais c'est une équipe qu'on a réussi à battre sur le match retour, ce qui me fait dire qu'on n'était pas très loin de la qualification. Ce qui nous a manqué, c'est de l'expérience. الفريق يعني انتصرنا عليه خلال المباراة العودة بالرباط، كنا يعني قريبين من بلوغ محطة النصب، لكن يمكننا عامل تجربة يعني خان الفريق إلى هذه المباراة. Par contre, en Coupe du Trône contre le FUS, c'est différent. On n'a pas été bon. خصوص مباراة كأس العشق أمام الفتح الرباطي يعني الأمر مختلف وما كناش يعني بالمستوى الجيد. Lundi, on a fait avec le groupe le retour sur le match du FUS et on s'est rendu compte que finalement, même si on a commis une erreur sur le but, on aurait dû peut-être, sans faire d'erreur, peut-être gagner ce match, ou pénalty ou prolongation, ou sur un coup du sort, mais que globalement, sur le contenu du match et la qualité du match, on n'a pas été bon. Donc, celle du FUS, elle est, je dirais, quand même méritée, cette élimination, parce qu'on n'a pas été au niveau. بخصوص الاقصاء من مسابقة كأس العشق أمام فريق الفتح الرباطي، كانت لدينا يوم الاثنين مراجعة المباراة وكفنا على مجموعة من الأخطاء. إجماليا يمكن القول أننا لم نكن في المستوى المطلوب. إقصاء إلى حد ما منطقي، يعني رغم أن كانت بعض المؤاخذات بخصوص التحكيم بخصوص ضربة الجزاء غير معينة. Ce qui veut dire que contre cette équipe, demain, le match de demain, si on veut se qualifier, il va falloir qu'on joue à un autre niveau. Celui qu'on sait faire, celui sur lequel on a fait des gros matchs cette année. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir être à un autre niveau technique, à un autre niveau tactique et aussi à un autre niveau mental. يعني بخصوص مباراة الغد أمام فريق الوحدة الإماراتي، الفريق يعني مطالب بالظهور بوجه مغاير على المستوى النفسي، المستوى الذهني، أيضا على المستوى التكتيكي، من أجل تقديم الظهور بمستوى جيد يمكن يعني طريق من أجل بلوغ الأدوار المغالية. Voilà, donc effectivement, il faut que mentalement on soit préparé à deux matchs difficiles, l'aller et le retour, mais le haut niveau c'est ça, et on doit se préparer pour gagner ce match et se qualifier. نحن مطالبين خصوصا على المستوى الذهني بتحضير المباراتين معا، مباراة الذهاب ومباراة الإياب، يعني من أجل البصم على مباراة جيدة ومن أجل حسم التأهل اللي بالتأكيد ما غاديش يكون سهل على اعتبار المستوى ديال الفريق المنافس. Bien, d'abord la première question, la réponse est très simple, c'est qu'on doit commettre beaucoup moins d'erreurs parce que sur les derniers buts qu'on a pris, ce sont des buts où on a manqué de concentration sur des phases arrêtées. Si on prend l'exemple du FUS, prendre un but sur une touche, au haut niveau, ça ne doit pas arriver. Donc ça c'est des niveaux de concentration qu'on doit augmenter, on doit être meilleur dans la concentration pour éviter ce type d'erreur et surtout d'éviter de courir après le score. المفروض على المجموعة على المستوى التحضير النفسي خصوصا على المستوى الذهني، باعتبار مجموعة من الأهداف تلقاها الفريق بسبب نقص التركيز خلال هذه المباراة الأخيرة أمام الفتح الرباطي. بالتالي فهذا واحد من الرهانات الحالية ومن الأهداف الحالية من أجل تفادي تلقي أهداف اللي كتكون كتغير مجرى المباراة. La deuxième question, je suis un peu surpris parce qu'on n'a pas eu de réunion ni avec le staff ni avec les joueurs. Il y a juste le président est venu à l'entraînement cette semaine pour réitérer la confiance aux joueurs et leur donner le message suivant qui est très simple. Il nous reste 7 matchs de compétition. On va jouer les 7 matchs à fond.
Mais en termes de réunion, il n'y a pas eu de réunion ni avec le staff, ni avec les joueurs. تجاوب على التساؤل لم يكن هناك اجتماعات سواء مع الطاقم التقني ومع اللاعبين. في المقابل كانت زياره رئيس النادي من اجل تحفيز اللاعبين اللي اكد خلالها ان الفريق سوف يصل مباريات حارقه، 5 مباريات على مستوى البطوله الوطنيه ومباراتين على مستوى كاس الملك سلمان. بالتالي فهي مباريات نهائيه، اللاعبين والمجموعه مطالبه بالتركيز اكثر وتقديم المال في جهدهم من اجل تمثيل الفريق بشكل احسن. Ce qui est sûr, c'est que le message du président qu'il a adressé au staff et aux joueurs est très clair. Il est déçu. Il est déçu de l'élimination en Coupe du Trône. Néanmoins, on est encore engagé sur 2 compétitions. Et c'est ce que je disais juste avant. Il va falloir qu'on élève notre niveau de jeu pour pouvoir aller au bout des 2 compétitions. Ça, c'est sûr que là-dessus, c'est un fait qui est réel, et c'est là-dessus sur lequel on doit jouer, sur retrouver notre niveau pour nous permettre d'être performants. رسالة الرئيس المقابل كانت واضحة، كانت استياء من الاستقصاء بالمسابقات كأس العرش، لكن يعني كان تأكيد على ضرورة يعني تقديم كل ما في جهد المجموعة من أجل يعني تمثيل جيد والقسم على ما تبقى خلال ما تبقى من المباريات مستوى يطلق الفريق، وأيضا نسمح له بمواصلة المنافسة على الأقل. Bien, les absences, on a 2-3, pas encore certaines peut-être absences. Il y a 2-3 joueurs qui ont des petits pépins physiques, Larbi, Sawadi et Sad. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas là demain, mais on les a un peu ménagés cette semaine. لاعبين يعني كانت واحد الانعكاسات على الجانب البدني، وهذا يعني اطلاقا انهم غيغيبوا، لكن هناك امكانيه في انتظار تاكيد اللاعب خلال اليوم. Voilà, donc on les a ménagés, on fera le point ce soir, il y a entraînement, donc on fera le point ce soir. Je pense que ça devrait aller, mais on prendra les précautions qu'il faut parce qu'on rejoue mercredi. Et après, quand on reviendra, on aura le match du FUS le lundi, donc c'est 3 matchs en 10 jours. ستكون الحصة التدريبية يعني عشية اليوم، بالتالي غتكون مناسبة سانحة من أجل وقف الجاهزية ديال اللاعبين وبالتالي تحديد الإمكانية ديال المشاركة ديالهم في يوم الجمعة. قد انتظرنا 3 مباريات حارقة، مباراة يوم الجمعة، مباراة الإياب الإمارات يوم الأربعاء، بعدها مباراة البطولة الوطنية حسب منافسة الجولة 26 أمام فريق الفتح الرابع. Voilà, donc, mais ça devrait aller. Mais néanmoins, il faut qu'on pense aux 3 matchs qui arrivent. Pour la deuxième question, est-ce que c'est Boulbir qui va commencer le match demain? Oui, c'est lui, il est préparé, il s'entraîne dans de bonnes conditions, donc il sait que c'est lui qui va débuter le match. Voilà, maintenant ce que j'attends de lui, c'est qu'il ne se mette pas d'une pression particulière, qu'il reste très tranquille, qu'il prépare bien son match, qu'il soit bien concentré, et je pense que tout se passera bien pour lui. بخصوص حراسة المرمى الغد، فالحارس الدولي هو اللي غيكون الحارس الرسمي. غير المناسبة باش ما ينفعش عليه الضغط، وباش انه يلتزم بالهدوء، وانه وضع فيه الثقة، وانه كنتظر من التوقيع على واحد المباراة اللي تكون جيدة وبالتالي فالفرصة امام المواتير. Dans notre saison, il y a eu 2 phases. La première partie de saison, on ne prenait pas beaucoup de buts et on ne marquait pas beaucoup. Mais on n'en prenait pas. خلال المرحلة الأولى يعني الإجمالي يمكن القول أن الفريق ما كانش كيسجل الكثير من الأهداف، لكن في القليل كان كيستقبل أهداف قليلة. Sur la deuxième partie de cette saison, on a marqué beaucoup plus de buts et on a pris un petit peu plus de buts aussi. خلال المرحلة الثانية من البطولة ففي المقابل يعني سجلنا أهداف عديدة، لكن أيضا يعني استقبلت الشباب ديالنا أهداف أكبر من ناحية الأهداف عن المرحلة الأولى من البطولة. Si on prend aujourd'hui les statistiques de la Botola, on est la meilleure attaque et la 3e meilleure défense. يعني قياسا مع الأرقام خلال المباريات السابقة البطولة الوطنية اللي في الجولة 25، ففريق الجيش الملكي كيتوفر على أقوى خط الهجوم وثالث أقوى خط الدفاع. Et si vous prenez les données Opta, dans la Botola, on est l'équipe qui se crée le plus d'occasions et la plus offensive du championnat. Donc, على مستوى الإحصائيات وفريق الجيش الملكي من يعني
اقصى الفرق خلقا للمحاولات السريعه التسجيل. Donc si vous voulez, il y a toujours un problème d'équilibre. Maintenant, quand je fais le bilan des buts qu'on prend très peu de buts sur des phases, des actions de l'adversaire. Mais par contre, sur des phases statiques, des touches, des corners, des coups francs, on manque de concentration. Donc c'est surtout là-dessus qu'il faut qu'on travaille, surtout notre concentration. من خلال قيام القراءه بخصوص الاهداف اللي تلقاها فريق الجيش الملكي فيمكن القول ان يعني الكرات الملعوبه يعني ما كانش العدد ديال الاهداف مسجله بشكل كبير، في المقابل يعني من العرضيات الركنيات من تحت فكانت يعني مجموعه الاهداف اللي تلقاها فريق الجيش الملكي، وهذا المرض ديال نقص التركيز من الامور اللي غنشتغلوا. Mais aujourd'hui, je ne peux pas changer de discours. Je ne peux pas dire à mon équipe, on va penser qu'à défendre. On doit mieux défendre, pour faire moins d'erreurs. Mais je ne peux pas changer de discours parce qu'on n'a pas une équipe à défendre. On n'a pas une équipe à jouer bas. On n'a pas une équipe à penser qu'à défendre. حاليا لا يمكن تغيير الخطاب مع اللاعبين، لا يمكن القول يعني بان اللاعبين باتوا مطالبين بالدفاع اكثر من الهجوم، لان الطريقه ديال لعب الفريق هي طريقه هجوميه، لكن في المقابل يعني هناك طلب، هناك اصرار، هناك تعليمات من اجل يعني تجنب القيام باخطاء دفاعيه يمكن كتكون سبب في تلقي الفريق بالاهداف. Je ne peux pas remettre en cause tout le travail qui a été fait depuis le début de saison. Parce que vous savez comme moi qu'on a beaucoup travaillé sur un laps de temps très court, puisque nous, on n'a pas eu de préparation en mois d'août, tous nos joueurs étant en sélection. بخصوص يعني من بعد الانعكاسات هو المده الزمنيه القليله اللي خاض فيها الفريق التحضيرات قبل انطلاق الموسم، على اعتبار ان يعني شهر 8 اللاعبين كانوا مع المنتخب الوطني، بالتالي فالحيز الزمني ما كانش مناسب من اجل يعني تحضير الفريق بشكل جيد قبل انطلاق منافسه البطوله الوطنيه. Néanmoins, là où je suis d'accord, c'est qu'on doit être plus efficace dans notre surface de réparation pour éviter ces erreurs qu'on commet et être plus solide collectivement. من الامور اللي مقتنع بها هو ان الفريق لازم يمتلك نجاعه هجوميه وتكون اتمام العمليات بشكل اكبر داخل مربع عمليات الفريق المنافس باش نعطيو هذاك التوازن ونتفاداو الاهداف اللي كتستقبلوا. Ben écoutez, effectivement, on est une équipe qui a joué beaucoup de matchs. On en a déjà fait 44. بالتاكيد احنا فريق لعب العديد من المباريات، تحديدا 44 مباراه. Il nous en reste 7, 7 importants. Les 7 sont importants. Néanmoins, je pense qu'à part les 2-3 petits problèmes physiques qu'on a, tout le monde est opérationnel. في المقابل كيتشاركوا 7 مباريات اللي كلها مهمه، يعني باستثناء واحد جوج ولا 3 ديال المباريات فاللاعبين اللي كانوا في المعين كانوا في الجاهزيه البدنيه. L'avantage qu'on a eu et que j'ai eu, c'est qu'on a un effectif qui est court, on a 20 joueurs au total, mais on a pu faire avoir une bonne rotation en restant performant parce qu'on a gardé tous les joueurs concentrés sur les objectifs. على جانب المداوره من اجل منح الفرصه لجميع اللاعبين، وايضا يعني من اجل يعني التعامل بشكل جيد مع كثره المباريات والتقارب ديالها من الناحيه البدنيه. Aujourd'hui, il n'y a pas de signe de fatigue, donc j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match de championnat. حاليا لا وجود مؤشرات بخصوص التعب والارهاق على اللاعبين، والمبتغى والمكسب اللي كنتمناو نحافظوا عليه حتى نهايه منافسه البطوله الوطنيه. Mais c'est vrai que pour nous, la saison est longue, et il en reste encore 7, mais maintenant on a plus de calcul à faire, 7 matchs, 7 finales, on verra ce qui arrivera, mais en tout cas on va tout jouer pour atteindre et la qualification et aller au bout en championnat. On n'a plus besoin de regarder derrière, il faut qu'on regarde devant. كثرة المباريات يعني كان موسم شاق ومرهق، لكن يعني وصلنا للاشواط الاخيره 7 مباريات تعادل 7 نهائيات. الفريق مطالب بعدم التفات والتركيز على هذه المباريات، لان كل مباراه في حد ذاتها نهائي من اجل المضي قدام منافسه البطوله الوطنيه او مسابقه كاس الملك سلمان. La seule chose pour moi qui m'aide quand on parle de fatigue, c'est il y a la fatigue physique et la fatigue mentale. Je suis plus inquiet pour la fatigue mentale que la fatigue physique, parce que quand le mental fonctionne, tout le reste fonctionne. On oublie la fatigue physique. Donc la fatigue mentale, pour moi, là où on doit jouer,
c'est là où on va accorder de la récupération aux joueurs pour pas qu'il y ait une baisse de fatigue mentale. Voilà. على سبيل الخاص من الحديث عن التعب فهو عنده جوج المناحي تعب بدني وتعب يعني نفسي ذهني يرهق وما ينزعج هو التعب النفسي والذهني على اعتبار ان كتكون عنده تاثيرات سلبيه بالتالي فكل التركيز على اعداد اللاعبين ذهنيا من اجل انهم يكونوا في اتم الجاهزيه للمباريات اللي تبقى قياسها على مستوى البطوله الوطنيه او على مستوى كاس الملك سلمان.